देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल एहतजाज के बाद सियासी जमातों के सतह पर बयानबाजी हो रही है। ये बयानात मुल्की सियासत का अफसोसनाक पहलू है। सियासतदानों के ताने और तंजिया जुमलों ने माहौल को कशीदा कर रखा है। सियासी ताल्लुकात में शिद्दत और कशीदगी में इजाफा हुआ है। एक तरफ से बयानात आ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि गोली चली है तो सबूत दो। अतताड़ तो लाशों को लेकर तज़हीक करने पर उतर आए हैं। क्या कहते हैं, सुनते हैं। और इस वक्त बयानिया जो चलाया जा रहा है, कोई कह रहा है जी यहाँ पे 4000 लाशें हैं, कोई कह रहा है 400 लाशें हैं, कोई कह रहा है 160 लाशें हैं। लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि उनके घर पे तकरीबन 150 लाशें जो है मौजूद हैं। तो ये लाशें ना हो गई, ये पौधे हो गए जो उग रहे हैं। लाशें 400 हों या 40, सवाल ये बनता है कि लाशें गिरी ही क्यों हैं, किसी का कत्ल हुआ ही क्यों है। ये एक इंसानियत के लिए अलमिया है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल कहलाता है। क्या कोई और तरीका नहीं था इस एहतजाज से डील करने का, इस एहतजाज से निमटने का? कारकुनान को उनकी कौमियत देखकर यहाँ तक के गिरफ्तार किया जा रहा है। मॉडल टाउन में भी आपकी हुकूमत में हुआ, उसमें भी शहरियों को मुंह पर गोलियां मारी गईं और वजह बताई गई कि एहतजाज से डील कर रहे थे। क्या एहतजाज से निपटने के लिए लाशें गिराना लाजमी है? क्या सियासत में लाशें गिराना ही लाजमी है? अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है। एक हल जो गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लाठी से डील करेंगे। आज मरियम नवाज ने भी इसी तरह गुफ्तगू को दोहराया। क्या कहा, क्या बोली, आइए सुनते। फिर भी हमें सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है, क्योंकि हम हुकूमत है, हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये आग लगे, लेकिन इनका ये इलाज नहीं है। इनका ये इलाज नहीं है। ये इस प्यार मोहब्बत वाले सलूक के। अब सवाल ये है कि मुल्क की सबसे ज्यादा अक्सरियत की हामिल पार्टी को आप ऐसे डील करेंगे तो लगता है हालात ट्रैक पर आएंगे। दूसरा हल जो महमूद अचकजई ने जलसे में खिताब के दौरान बताया है, क्या है, आइए सुनते हैं। लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा वोट लेने वाला लीडर है। जितना जल्दी हो सके उसको रिहा किया जाए। दो तरीके हैं, या उसका मैंडेट उसको वापस किया जाए, या तमाम पार्टियों अकाबरीन की मीटिंग से यहाँ नए इंतखाबात का बंदोबस्त हो। आप जितने भी लेट करेंगे आपका नुकसान होगा। अचकजई साहब की इस तजवीज़ पर फिलहाल तो कोई बात होते हुए दिख नहीं रही, मगर हालात ऐसे हैं और ऐसे ही रहे तो क्या 2025 में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की मिस मैनेजमेंट का फायदा पीटीआई भी नहीं उठा पा रही। पिछले 2 बरस में जितने एहतजाज और जलसे तहरीक इंसाफ ने किए, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किए, मगर एहतजाज के जरिए अपनी बात मनवाना, मामले को तूल देकर मुज़ाकरात तक लेकर जाना, उसका फन उन्हें भी नहीं आ रहा, जिसका नतीजा निकला कि कारकुनान को थकाने के सिवा कुछ हासिल ना हुआ, बल्कि बात कारकुनान को थकाने से कहीं आगे चली गई। कारकुनान जख्मी हुए, कई की जान जाने की इत्तलात हैं। इस तकलीफ सूरत हाल के बाद भी पीटीआई ने कुछ हासिल नहीं कर सकी, बल्कि मजीद 2 कदम पीछे चली गई है। कुछ हल्के तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पीटीआई बंद गली में दाखिल हो चुकी है। और तसव्वुर करें पीटीआई के कारकुनान अब किसी एहतजाजी कॉल पर आसानी से क्या बाहर निकल सकेंगे, सवाल ये भी है। दूसरी तरफ हुकूमत
ایک اور معاملے پر آن کھڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ فیک نیوز پر 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ سائبر کرائم ترمیمی بل تیار کر لیا گیا۔ یہ وہی بل ہے جو آج سے 2 سال پہلے جب چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، جب وہ حکومت لانے کی یہ بات کر رہی تھی تو یہی حکومت میں ہوتی ہوئی جماعتیں ان کے اوپر کڑی تنقید کر رہی تھی۔ یہی جماعتیں اس وقت کے صحافیوں کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن آج اپنے دور حکومت میں یہی جماعتیں اگین وہ بل لے کر آئی ہیں اور اب دوسری شکل میں لے کر آئی ہیں، جس میں صحافیوں کو کوڑے تو نہیں پڑیں گے لیکن 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے، وہ ہم سب آپ چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فالس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، مس لیڈ کا جو تخمینہ ہے وہ کون لگائے گا؟ آج سے 25-30 سال پہلے جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس وقت جب صحافی سچ بات کرتے تھے تو ان کو کوڑے مارے گئے، ان کو کہا گیا کہ آپ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں۔ ضیاء کے دور پہ مارم پٹی ہوئی، اور آج عدالتیں ثابت کر رہی ہیں کہ وہ خبریں ٹھیک تھیں۔ تو کیا آج کی مس انفارمیشن 20-25-30 سال بعد پاکستان میں پھر کہا جائے گا کہ اس وقت تو خبریں ٹھیک تھیں؟ تو یہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کے نام پہ جو صحافیوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اس سے کون نبرد آزما ہوگا؟ اسی سب پر بات کریں گے جی۔ پینل میں سب سے پہلے آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر لال چند ہے، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ کے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے پیپلز پارٹی سے۔ بہت شکریہ لال چند صاحب آپ کا۔ میرے ساتھ مسلم لیگ نون سے علی گوہر بلوچ ہیں، میرے ساتھ تحریک انصاف سے فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے شکریہ۔ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، احتجاج ہوتا ہے اور احتجاج کے بعد جو صورتحال ہے، اب جو اس وقت سچویشن بنی ہے اس کو دیکھتے ہوئے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ایک فگر بتا نہیں پا رہے جو اس وقت شہید ہوئے ہیں ان کا، تو اس ساری بات پہ جو ہے ایک مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کو ہی اب تو بیس بناتے ہوئے صحافیوں کے لیے بھی کڑی سے کڑی سزائیں آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال تو یہ ہے گولی چلی کہ نہیں چلی، اور گولی اگر چلی تو کس کے حکم پہ چلی، کہاں چلی اور کتنی چلی، اور اگر کتنی چلی تو کتنی لگی اور کتنی نہیں لگی، اور لگی تو جن لوگوں کو لگی ان کے علاج کہاں ہوا، جن کا علاج کہاں ہوا، جہاں ہوا وہاں کی بات چھپائی کیوں جا رہی ہے؟ وہ ایمبولینسیں خالی تھیں یا ان ایمبولینسز میں کچھ لوگ تھے جن کی ویڈیو چلی؟ وہ مطیع اللہ جان جو کہ ایک نامور صحافی ہے، وہ نشے کی حالت میں تھا یا صحیح حالت میں تھا؟ وہ حامد میر جو اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے گولیوں کی آواز سنتے ہوئے نیچے آیا تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے؟ وہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر تر گولیوں کی آواز اور بچھار کی آ رہی ہے، اور جو گیس چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جگہ جگہ دھواں ہے، وہ کسی فلم کا سین ہے یا حقیقت ہے؟ وہ جلی ہوئی گاڑیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مراد سعید نے جلائی تھی یا کسی اور نے جلائی تھی؟ اور جب اگر مراد سعید کے ساتھ 1500 دہشت گرد آئے تھے تو وہ جو اسنائپر رائفل جس کی آواز آئی اور جو سب مشین گنز کی آواز آئی، وہ انہیں نے اپنے انڈر ویئر میں چھپائی ہوئی تھی یا کوئی اور جگہ میں رکھی ہوئی تھی؟ کسی کیمرے نے کیپچر کیوں نہیں کیا؟ اتنے کیمراز لگے ہوئے ہیں پورے اسلام آباد میں، 26 نمبر چنگی سے لے کے ریڈ زون تک، کسی ایک میں کوئی امیج تو دکھا دے بندوقیں لاتے والے کا۔ یہ دوبارہ ایک 9 مئی کی کہانی ہے، لیکن اب کے 9 مئی میں پہلے تو جنا ہاؤس جلا تھا، اب کے جو ہے جانیں چلی گئی ہیں۔ اب کے تو جو کچھ ہوا ہے اس کا جواب تو دینا پڑے گا، خون جو ہے رائے گا تو جائے گا نہیں، ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں، اور اگر جواب ہے تو رکھ دیجئے، ہم کوئی کنفیوز نہیں ہے۔ اگر ہم 8 کے بجائے 80 کہہ دیتے تو یہ کہتے کہ لے اتنے تو مرے ہی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ہم کم بول رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو انہوں نے کہا گولی نہیں چلی تھی، کتنے وزیروں نے کہا کہ گولی ہی نہیں چلی، کوئی زخمی ہی نہیں ہوا، تو یہ کہاں سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے؟ وہ سب کو پتا ہے، عوام کو پتا ہے کتنے جھوٹ بولیں گے۔ فارم 47 جھوٹ، اس کے بعد فیصلہ تبدیل کروایا جھوٹ، لوگوں کو بدرسی، خواتین کو اغوا کر کے، بچوں کو اغوا کر کے، ہاتھ پیر موڑ کے ووٹ دلوایا گیا، 26ویں ترمیم پاس کرا لی گئی۔
کیا اسی طرح پاکستان چلے گا؟ رضا بیبی نہیں چلے گا. آج اسلام آباد کی فضا افسوس والی ہے کہ آج ایک خبر آئی اسد طور نے اور ایمان مزاری نے یہ دکھایا کہ پشتونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیکھ رہی تھی میں بھی وہ کلپ دیکھی میں نے جی، وہ کلپ میں نے بھی دیکھی، میں نے سے بھی گزری آج. جی بالکل. پھر اس کے بعد آپ سوچئے جو کے پی اسمبلی میں تقاریر ہوئی ہیں وہ کس بات کی عکاسی کر رہی ہیں. میں نے ایمان کی تو ایک اور بھی ویڈیو دیکھی، میں نے ایمان کی، وہ جس وقت وہ NIC چیک کر کے بٹھا رہے تھے گاڑی میں. I have seen that as well. جی تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اس ملک کے اندر اس ملک کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے دوبارہ ایک دفعہ. سازش میں وہی لوگ کردار ادا کر رہے ہیں. ایک نئے جنرل یحییٰ آ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک نئے ذوالفقار علی بھٹو بھی موجود ہوں گے. ان کو نہ شہباز شریف دے دیجئے یا شہباز شریف پلس بلاول دے دیجئے. پاکستان بلوچستان ہم سے سنبھلا نہیں. جب سے ذوالفقار علی بھٹو نے بمباری کی آج 51 سال ہو گئے. کے پی کے اندر قرم ایجنسی ہو یا طالب تو یہ سارے تینوں چیزیں مل کے جو ہے پاکستان کا اس صوبے میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں. ہم اس ملک کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں یا اور کمزور کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت یہ پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی مینڈیٹ چوری ہوگا اس کے اثرات برے ہوتے ہیں. رائٹ، ٹھیک ہو گیا. مینڈیٹ چوری ہوگا اس کے اثرات برے ہوگے. ڈاکٹر لال سنگھ صاحب آپ کی طرف ہوں گے. صاحب لال سنگھ صاحب، اٹ از ویری ایویڈنٹ اینڈ امپورٹنٹ، ابھی جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے کہ اپوزیشن اور حکومت کے مابین ایک لڑائی ہے، اور جو ہوتی ہے یوزلی ایک روایتی قسم کی لڑائی ہوتی ہے. یہ روایتی قسم کی لڑائی سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. جو ڈی چوک پر ہوا اس کے بعد جو اب ہو رہا ہے، جو صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے ہی صحافی جھوٹ بول رہے ہوں اسلام آباد کے. حامد میر صاحب ایک بڑا نام ہے، آف کورس مطلب ایک کریڈیبل نام ہے. مطیع اللہ جان صاحب کو اگر آپ کریڈیبلٹی نہیں دیتے تو چلے حامد میر صاحب کو دے دیں، ان کو نہیں دیتے تو چلے اسد علی طور کو دے دیں. مطلب بہت سارے صحافی ہیں، یو نیم دم ہیو اٹ. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج سے 45 سال پر پھر فیک نیوز کی بات آ جاتی ہے کہ جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کرٹیل کریں گے ہم صحافیوں کو بھی. تو فیک نیوز آج سے 45 سال پہلے کی یہ فیک نیوز تھی کہ جی بھٹو صاحب نے جو ہے فلاں کرائم کیا جس کی وجہ سے ان کو پھانسی دی جا رہی ہے، جبکہ وہ نہیں تھا. آج عدالتیں ہی ثابت کر رہی ہیں. اس وقت تو یہ فیک نیوز کہہ کے کوڑے مارے گئے صحافیوں کو، اور ایون پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کوڑے مارے گئے. کیا کچھ نہیں ہوا. اب آج وہی صحبتیں ایک سیاسی جماعت بھگت رہی ہے اور وہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. جب ہم اس میں سے کچھ کوٹ کر رہے ہیں تو ہماری بھی شامت ہے، اور حکومت بھی آج ان صفوں میں جا کے کھڑی ہو گئی ہے جو پہلے میں کہا جاتا تھا کہ جی ضیاء کے دور تھا اور یہ وہ. تو کیا یہ چیزیں بھی بعد میں جا کے نہیں کوٹ ہوں گی کہ یہ دور بھی تو ایک مصیبت کا دور ہے جمہوریت کے لیے؟ مہربانی. سب سے پہلے تو جو بھی کچھ ہو رہا ہے تو وہ سراسر غلط ہو رہا ہے. پاکستان ملک کو اور کمزور کرنے کی ایک سازش کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے بھائی نے فردوس شمیم نے فرمایا کہ ملک کو ہم کیا ہے کہ توڑنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسی نوعیت آئے کیوں، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہو گئی 45 47 جو بھی ہو گئی، اس سے پہلے بھی جب خان صاحب کو مینڈیٹ ملا نہیں تھا لاسٹ ٹینیور میں، 3.5 سال کی گورنمنٹ چلی، نہیں چلا سکا، تو دوسری سیاسی جماعتوں نے قبول نہ کرتے ہوئے بھی قبول کیا. چلو گورنمنٹ اس کے پاس ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. آپ نے اس ٹائم پہ اپوزیشن کا کردار دیکھا، کیا طریقہ تھا. پرامن احتجاج کرنا سب کا حق ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ایک جماعت اگر پرامن احتجاج کرے تو وہ ہر پارٹی کا ایک رائٹ بنتا ہے. یہ پرامن احتجاج کی جگہ یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، یہ ملک کو کمزور کرنے کی سازش کرتے ہیں، یہ ملک میں خانہ جنگی کرنا چاہتے ہیں. لازمی یہ ایسی سوچ ان کی اگر ہوگی تو ملک جو گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ ہے، وہ اپنا کم از کم بچا اور کوشش کرنے کی کرے گی. اب انہوں نے کیا کیا، 9 مئی بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں اس پہ بھی نہیں جا رہا ہوں. ابھی جس دن اس نے کال دی تو گورنمنٹ کا کیا رول تھا؟
ढाला करने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने इनको टेबल पे बैठाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी मोमेंट में भी ये मानने के लिए बनने के लिए तैयार नहीं थे। कभी भी डायलॉग हुए हैं, हमने भी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी मुश्किल दौर देखे हैं, लेकिन डायलॉग से हल हुआ है। नून ने भी मुश्किल दौर देखा है। जमहूरी जो सियासी पार्टी होती हैं वो डायलॉग से रास्ता निकालती हैं, लेकिन ये एक वाहिद पार्टी है जो डायलॉग को छोड़ के अपनी ज़ाती अना के लिए, अपने हवस इक़्तिदार के नशे के लिए अब बहाना बना के हम अगर इक़्तिदार में होंगे तो मुल्क सब सही हो जाएगा, हम नहीं हैं तो कोई भी सियासी जमात पार्टी है वो कोई गलत तरीके से नहीं है। रिदा, ये पाकिस्तान की सियासी जमहूरी पार्टियां नहीं कभी बोलती हैं, हमने कुर्बानी दी है, हमारे साथ क्या हुआ है, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कि आप हुकूमत जो है वो गोली चलाए? मैं कहता हूँ कि हुकूमत गोली चलाना राइट नहीं है। तो ये जो बंदे मर गए, देखो ये क्या है कि एक्चुअली इनकी तरफ से दहशतगर्द अगर कोई हथियार छुपा के आंसू गैस इस्तेमाल करे तो उसके लिए, लेकिन ये हम नहीं कहते हैं कि स्टेट गोली चलाए, ये गलत काम। मैं यही क्या कह रहा हूँ, हाँ स्टेट का फर्ज है इसको डायला करके रोकना, नहीं तो लाजमी अगर ये जिस तरीके से हाउस में हमला किया, कल ये कहेंगे तो ये डी चौक में भी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कल ये डी चौक में भी आके ऐसा इंतजार करेंगे तो फिर लाजमी बदतमीजी होगी। कौन सा जिना हाउस और है? ये अभी नहीं, मतलब ये रेड जोन है, रेड जोन में दाखिल होने के लिए क्या था प्रोटेस्ट? देखो यहाँ हमने से किया था पूरा प्रोटेस्ट, पूरा वहां तक गए थे, आपको रोका नहीं किसी ने, कोई कंटेनर लगा के सारी सड़कें हाईवे तो नहीं बंद कर दी तो सब हुकूमत ने? मैं कहता हूँ कि इनका शुरू से निकलने के साथ कोई क्रेन लेके जाता है? कौन सी क्रेन अच्छा, आई है? हमारे जो पुरअमन जुलूस हुए थे, पुरअमन मुजाहरे हुए थे, हमारे बंधुओं के पास एक कोई ऐसा आंसू गैस का गन था? नहीं। हम पुरअमन कभी भी लाश क्यों गिरते हैं ये कहते हैं, मैं कहता हूँ ये जिम्मेवार लाश गिराने के ये खुद जिम्मेवार होते हैं, ये गवर्नमेंट पे इल्जाम लिखते हैं। मैं कहता हूँ ऐसी नौयत आने क्यों दी? हाँ, आपको मैंडेट मिला, आपको मैंडेट नहीं मिला, अभी आप सब्र करो। गवर्नमेंट जो 5 साल के हैं, एहतजाज करना सियासी जमातों का, एहतजाज का तरीका तो सही होना चाहिए। ये एहतजाज का तरीका सही है? ये मुल्क में जो इंटरनेशनल कोई ऐसी कोई बड़े लोग आते हैं, तो ये तो हुकूमत का काम था डायलॉग करना ना, कि आप इनको ऑल्टरनेट डेट्स देते। देखो मैं कहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से डायलॉग करने की कोशिश की, लेकिन इनके जहन में एक ही बात है, हमें मुल्क को बदनाम करना है, हमें लड़ाई करनी है, हमें घुसना है, रेड जोन में जाना है। मतलब इस आप सूरत समझते में हैं कि जो मैं गोली कहता हूँ चली कि वो ठीक है? मैं नहीं कहता हूँ गोली चली ठीक है, मैं कहता हूँ गोली चलानी नहीं चाहिए, लेकिन तो आप इन्होंने क्या समझते हैं? सिर्फ ये बताएं, जो गोलियां चली हैं, जो लाशें गिरी हैं, सही है या गलत है? सिर्फ ये बताएं। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट का किसी भी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट आए, ये लाशें या गोली चलाना ये गलत काम है, बिल्कुल गलत काम है। गोली चलाना, लाशें गिराना गलत काम है, पीपल्स पार्टी यही समझती है। ठीक है, नून लीग की तरफ जाऊंगी। अली गौहर बलोच साहब, आपको आवाज आ रही है? अली गौहर बलोच साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल जी, अली गौहर बलोच साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अली गौहर बलोच साहब, आपने बिल्कुल फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात सुनी, डॉक्टर लालचंद साहब भी बड़े वोकली बात कर रहे हैं, और मेरे पास कुछ एक फैक्ट है जो कि अभी हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि जी सीनियर हुकूमती वज़रा ने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान पीटीआई के मुजाहिरीन की किसी भी हलाकत की तरदीद की है, और वफाकी दारुल हुकूमत के सरकारी अस्पतालों ने भी ये दावा किया कि उन्हें कानून नाफिज करने वालों की इदारों की तरफ से कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली। ताहम दस्तावेजी शवाहिद ये साबित करते हैं कि ये गलत दावा है। 28 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारर और एहसन इकबाल साहब ने तरदीद की थी कि कानून नाफिज करने वालों की तरफ से कोई लाइव एम्यूनिशन इस्तेमाल नहीं किया गया, पीटीआई को कोई सपोर्टर नहीं मारा गया, जबकि अल जजीरा को भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि पोली क्लिनिक और पिम्स के हवाले से कोई डेड बॉडी नहीं मिली। जबकि अगर हम देखें दस्तावेजात को तो उनके शवाहिद के मुताबिक मुतासरीन की अहले खाना की जानिब से शेयर की गई तफसीलात जाहिर करती हैं कि हुक्काम ये दावे गलत कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे लोगों की लिस्ट है, मैं वो एक एक करके पढ़ूंगी तो पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा, टाइम इतना हमारे पास नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी लोगों की लिस्ट है जो कि अस्पतालों के डेथ सर्टिफिकेट जो जारी हुए हैं, उनकी जो पर्चे हैं जिसमें पिम्स अस्पताल की तरफ से जारी की गई हैं और दीगर हॉस्पिटल्स की तरफ से, उसमें सारा रिकॉर्ड है। इसी तरह से आप ही के एक मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये बात की कि 5 हलाकतों की तस्दीक करते हैं।
अब आप ये बताएं कि हुकूमत एक तरफ कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, दहशतगर्द गिरोह कह रही है, ये सब कुछ कह रही है, दूसरी तरफ गोलियां चल गई हैं डी चौक पे, क्या ये सही है गोलियां चलाना? और फिर आज 2 वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पे बहुत अहम तरीके से, बहुत तेज तरीके से वायरल हो रही हैं, जिसमें एहसान वज़ारी साहिबा भी है, जिसके अंदर असद अली तूर एक क्रेडिबल नाम है सहाफ़त का, वो भी है, और वो दिखा रहे हैं उस वक्त कि किस तरह से शहरियों को जो पश्तून शहरी हैं उनके NIC कार्ड चेक कर करके उनको गिरफ्तार करके बिठाया जा रहा था पुलिस की तरफ से, वो भी इस एक सुजुकी टाइप की गाड़ी में, और उनको लेके जाया जा रहा था। उसमें वो लोग भी थे जो अपने लोगों से मिलने आ रहे थे पुलिस स्टेशन या उनकी डेड बॉडीज़ के लिए आ रहे हैं हॉस्पिटल्स, तो उनको भी लेके जाया जा रहा है। अब क्या ये NIC कार्ड देख के और शनाख्त करके एथनिसिटी की बेस पे हम क्या मुल्क में ये अफोर्ड कर सकते हैं? हम 71 का हमारे सामने मामला है, ये एक बहुत, ये इस बात से अब आगे चला गया कि आप लोग सबकी आपस में ईगो से इस तरह तो मुल्क तोड़ने की हवा दी जा रही है। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह 9 मई के वाक़यात हुए और मुल्क में एक क़यामत सुगरा बर्पा की गई, और जिस तरह से टारगेट करके मुल्क की तंसीबात को आग लगाई गई, कोर कमांडर हाउस की ईंट से ईंट बजाई गई, और जिस तरह से शोधा के मुजस्समों को तोड़ा गया, पेशावर का रेडियो स्टेशन को जला दिया गया, मियाँ वाली और सरगोदा की तंसीबात को पर हमलावर हुए, जिस तरह से MM आलम के जहाज को जलाया गया, ये कौन सा सियासी एहतजाज था? ये कौन सी सियासी पार्टी थी? फिर उससे पहले धरनों की बात ले लें, PTV पर हमलों की बात ले लें, असम्बली के जंगले तोड़ने की बात ले लें, सुप्रीम कोर्ट के इर्द कब्रें खोदने की बात ले लें, ये कौन सी सियासी पार्टी है और कौन सा सियासी एहतजाज है और कौन सा सियासी तरीका है? आप KPK के वजीर आला की हैसियत से आप कहते हैं कि सर पे कफन बांध कर आ रहे हैं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे? क्या सियासी एहतजाज का सर पे कफन बांध के किए जाते और ये कहा जाता है कि हम पता नहीं घरों में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? आप पूरे KPK हुकूमत के वसाइल लेकर आप अपने वफाक के कैपिटल के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। आप ब्राजील के वो जो है अपना शेल वो आपसे बरामद होते हैं। आप जब दाखिल होते हैं तो जो RPO रावलपिंडी और IG इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो आपके जदीद असलहा जो है वो पूरे मीडिया के सामने रख देते हैं, जो कि आपके लोगों से बरामद हुआ। अली गौर बलोच साहब, Do you really believe on all these things? आपसे कच्चे के डाकू तो पकड़े नहीं जाते हुकूमतों से, यही IGs वगैरह होते हैं, यही आपके ब्यूरोक्रेट हैं जो जाके शहीद हो रहे हैं रोजाना, यही आपकी पुलिस फोर्सेस सिंध में जो शहीद हो रही है, और आप कह रहे हैं कि जी जमहूरियत के लिए अगर प्रोटेस्ट करने के लिए अपोजिशन की जमात आ रही है तो वो लेस हथियारों से आएगी, जबकि आपने रुकावटें इतनी लगाई हुई थी कि पूरा मुल्क आपने बंद कर दिया था। कभी कभार तो बिल्कुल सेंसिबल बातें नहीं लग रही होती सर, विद द ड्यू रिस्पेक्ट। देखें, बात ये है कि उस चीज से इत्तेफाक करना या ना करना वो एक अलग बात है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो वो हकायक बता रहा हूँ जो पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के साथ देखे हैं। फिर उससे पहले आपको हुकूमत ने ऑफर संजानी की, आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने किया, उस वक्त इन्हीं की हुकूमत थी, उनको एक जगह दी, वो बैठे रहे, काफी लोग लेकर आए, पूरे 3.5 साल पूरे मुल्क के अंदर हमने बड़े जलसे किए, एहतजाज किए, कहीं कोई एक शीशा नहीं टूटा किसी खिड़की का। और ये जब भी आते हैं, असल में ये शर पसंदों के वो जत्थे हैं जो वफाक के कैपिटल के ऊपर हमला आवर होते हैं। इंडिया के अंदर 47 रियासतें हैं और 47 वजीर आला हैं, कभी आपने, और मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है, कभी आपने देखा है कि वहाँ की कोई सूबाई हुकूमत किसी दिल्ली वफाकी कैपिटल के ऊपर हमलावर होगी? और जिस तरह से ये शरपसंद होते हैं और फिर इनसे जदीद असलहा पकड़ा जाता है, फिर ये रेड जोन के अंदर घुसते हैं और फिर ये पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने की बात करते हैं। अभी भी ये सारी एपिसोड होने के बाद भी ये जाकर ऐलान करते हैं कि गोली का जवाब गोली से देंगे। आप पूरे एक सूबाई हुकूमत अपने वसाइल, आपके सूबे के अंदर ये हालात हैं कि वहां पर कुरम एजेंसी में लोग जो है वो हलाक हो रहे हैं, उनकी आप खबर लेने के लिए तैयार नहीं है। आपकी जब हुकूमत थी तो हजारा बरादरी के लोग कितने दिन अपने प्यारों की लाशें लेकर सड़कों पर बैठे रहे।
آپ نے ان کا حال تک نہ پوچھا. ان کی حکومت جب تھی تو آپ نے ٹی ایل پی کے اوپر سیدھی گولیاں چلائیں اور ان کے لوگوں کو شہید کیا اور ان کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر ان کے اوپر پابندیاں لگائیں. اس کے برعکس آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, آپ وہاں کے سرکاری ملازمین کو لے کر, آپ وہاں کے سارے سرکاری وسائل اور گاڑیاں لے کر آپ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ کون سا پرامن احتجاج ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور ظاہر ہے کیا ان بلوائیوں کے حوالے اسلام آباد کر دیا جائے کہ آپ اسلام آباد کی بھی کور کمانڈر کو وہ ہاؤس لاہور کی طرح اینٹ سے اینٹ بجا دیں. اس وقت یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ گولی کیوں نہیں چلائی, یہی کیا جاتا تھا نا, ان کو مارا کیوں نہیں اگر وہ آ رہے تھے یہ خرابی کرنے کے لیے. آج اگر ان کو آنسو گیس کے شیل کے ذریعے ان کو ڈسپرس کیا گیا ہے ایک پرامن طریقے کے ساتھ, تو یہ کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کو آرمی نے شہید کر دیا. یہ وہ مکروہ الفاظ ہیں جو جس طرح سے میڈیا پر ٹرولنگ کی جاتی ہے. پاکستان آرمی کو بدنام کرنے کی بدترین سازش ہے جو ملک کے اندر سے اور ملک کے باہر سے سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرولنگ کی جاتی ہے اور کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور شہداء کی شہادتوں کے تمسخر اڑائے جاتے ہیں اور مذاق اڑائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرپسند ٹولے ہیں. یہ اگر انہوں نے پرامن احتجاج کرنا تھا تو ان کو تو آفر کی گئی تھی کہ بیٹھ جائیں, اور شاید اگر یہ بات چیت کرتے پرامن احتجاج کی تو ان کو سنجانی پسند نہیں تھا, کوئی اور جگہ بھی دے دی جاتی. لیکن انہوں نے تو وہ کہا اس وقت بشرا بی پی نے کہ ہم تو ڈی چوک تک ہی جائیں گے اور گنڈا پور, اور انہوں نے کہا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی کو نہیں لایا جائے گا میں واپس نہیں جاؤں گی. اور لوگوں کے بچوں کو وہاں پر تنہا چھوڑ کر اور خود سب سے پہلے وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے. یہی ان کا وتیرہ ہے. مجھے یہ بتائیں کتنی سمجھدار گولیاں تھیں, کتنے ان کے ٹکٹ ہولڈر گئے ہوئے تھے, کتنے ان کے فرنٹ مطلب ہے کہ لائن کے جو تھے پولیٹیشین اور الیکٹڈ نمائندے گئے ہوئے تھے. بڑی سمجھدار گولیاں تھیں کہ وہ صرف اور صرف چند کارکنوں کو بقول ان کے کہ وہ لگ گئی, اور اس کے علاوہ کوئی بندہ ان کا نوٹیبل کو بندہ بتائے نا. اتنے لوگ تھے یہ جو سارے ادھر پروٹیسٹ میں موجود تھے جو لوگوں کی اولادوں کو آگے کرتے, اور جب وہ 9 مئی کے واقعات میں پکڑے جاتے ہیں تو ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان شرپسندوں کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. جبکہ سی سی ٹی وی کی رپورٹس, جبکہ آڈیو ویڈیو کی رپورٹ 9 مئی میں بھی آ چکی ہیں ساری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شرپسندوں کا جتھا ہے اور ان کے ساتھ قانون اور آئین کے سخت آنی ہاتھوں کے ساتھ ہی نپٹا جانا چاہیے. ادروائز یہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہے. پاکستان توڑنے کی مذموم کوشش تو یہ کرتے ہیں جو خطوط لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے, جو فلسطین کے حق میں تو بات نہیں کرتے لیکن ادھر کی پارلیمان کے لوگوں سے خطوط لکھواتے ہیں کہ یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. ان کو فلسطین کے انسانی حقوق کی پامالی نظر نہیں آتی. اصل مقصد یہ ہے اب ان کو پھر سے جس طرح سے کہ انہوں نے وہ مطلب ہے کہ القادر ٹرسٹ کے سکینڈل, کرپشن کے اور بڑے بڑے تحفہ خانہ کے سکینڈل, اب ان کو پھر وہ موجے چاہیے وہ فرا گوگی والی, اور جس طرح سے انہوں نے اس وقت کرپشن کے ذریعے پیسہ اکٹھا کیا, ان سے وہ بات ہضم نہیں ہو رہی اور یہ پاکستان کے اقتدار کے اوپر پھر سے مسلط ہونا چاہتے ہیں. اور ان کو وہ وقت بھول گیا ہے کہ جب یہ خود آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار تھے اور ووٹ اور پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چرا کر آئے تھے. آج یہ ایک گولی کی نوک کے اوپر اور بندوقوں اور جدید اسلحہ کے ذریعے, اور آپ دیکھیں کہ جو ڈیٹا دیا ہے نادرا نے اس میں ان کے کافی گرفتار شدگان لوگ وہ ہیں جن کا کہ ابھی تک ڈیٹا بھی نادرا کو موصول نہیں, جن پر تحقیق کی جا رہی ہے, اور وہ ان میں سے کچھ تو پتہ چل رہا ہے کہ شاید وہ افغانی باشندے بھی ہیں. تو یہ مطلب ہے شرپسندوں کا ٹولہ ہے. یہ اس ملک کے خلاف ایک سازشی ٹولہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد نے, انتظامیہ نے ان کے پورے ملک کے عوام کے سامنے حقائق رکھے ہیں وہ بالکل درست حقائق ہیں. ان سے انکار کرنا جو ہے وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور وہی اصل حقائق ہے. ہاں ان کے کوئی تحفظات ہیں, کوئی ان کے اعتراضات ہیں, یہ ضرور عدالتوں میں جائیں, متعلقہ فورمز پر جائیں, ان کو کسی نے روکا تو نہیں ہے کہ یہ وہاں پر نہ جائیں, یہ اپنا موقف دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ اپنی شر پسندی کے ذریعے
मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो रियासत और हुकूमत उस चीज की इनको हरगिज इजाजत नहीं देगी। ठीक है, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। फिरदौस साहब, आपने बात सुनी है, शरपसंद टोला कहा जा रहा है आपको जी। वो रिटाया गया था, जो ये रट के आते हैं और सुनाते हैं, हर प्रोग्राम पे सुनाते हैं अली गौहर भाई। पहली चीज तो इनसे सवाल पूछ लिया जाए दुनिया की कि कौन से मुल्क में ऐसा इलेक्शन होता है कि सारी जमातें जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, एक जमात को एक जलसा भी नहीं करना दिया जाए, कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करनी दिए जाए, उसके कैंडिडेट्स को कैंपेन करने की भी इजाजत ना दी जाए, और उसका पार्टी का सिंबल भी ले लिया जाए, और उसके अगर पार्टी के लोग जो हैं मिलके अगर कोई सिंबल पे इंडिपेंडेंट भी लड़के लड़ना चाहे तो वो भी रोक दिया जाए। इसको कहते हैं फेयर फ्री इलेक्शन पाकिस्तानी स्टाइल। फिर शाम को नतीजे आते हैं, 25% काउंटिंग हो जाती है, स्टैटिस्टिकली रिजल्ट फिक्स हो जाता है तकरीबन, उसके बाद नतीजे लाने रोक दिए जाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के अंदर जो जो कैंडिडेट बैठे होते हैं उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है, ये भी जमहूरियत है। और अगर इसके ऊपर कोई एहतजाज करना चाहे तो वो नाजायज है, वो दहशतगर्द चोला है। बाबा बहुत खूब। फिर इन्हें सारे लोगों को, जमहूरियत का तो बोलबाला है पाकिस्तान में, हमें तो जब हमने जलसे की इजाजत मांगी है इन्हें कितने आराम से जलसों की इजाजत दी है। हम जो चौक मांगते वो कहते हैं हाजिर, किसी चौक पे कभी इतराज नहीं किया। आपको पता नहीं कि कराची में हम 40 जलसे कर चुके हैं, लाहौर में 55 किए हैं, डी चौक पे 10 दफा इन्हीं ने हमें इजाजत दी है। अगर हमने एफ्टन पार्क मांगा तो उन्हें कहा 1 दफा नहीं 3 दफा ले लो। रास्ते में कभी कंटेनर तो किसी ने लगाए नहीं, कभी रावी का पुल तो बंद हुआ ही नहीं किसी एहतजाज के लिए जब कॉल दी। आपके भी कहाँ हुआ है, आपके भी सारी सड़कें एक साथ मरम्मत हो रही थी। कोई 10,000 पीटीआई के वर्कर को अरेस्ट किया, मैं कितने किया, कोई अरेस्ट किया? एक आदमी नहीं अरेस्ट हुआ हुआ। किसी के घर के अंदर तो दाखिल हुआ ही नहीं है, उस्मान डाल के घर को तो तोड़ा ही नहीं है, इजाज चौधरी के घर को तोड़ा नहीं है, इम्तियाज के घर को तोड़ा नहीं है, जैन कुरैशी की बीवी को अगवा किया नहीं है, इन्हीं ने कुछ किया ही नहीं है, इन्हीं ने कोई जुल्म सितम कोई किया है। ये सारी झूठी कहानी है। ये जो लोगों ने लाशें दफनाई हैं वो ये कोई है, वो तो जो आप देखते हैं ना बादराबाद के अंदर आपके दफ्तर के बाद वो लड़के जो है जिनको शेरवानी पहना दी जाती है वो जिसम लेके लोगों ने कब्रों में डाल दिया, और कब्रें खोदेंगे तो उसके अंदर से लाश कोई निकलेगी, ये जमीन निकलेगी। करते रहे, इनके कहने से हकीकत तो तब्दील नहीं होगी, नफरत तो कम नहीं होगी। जो नफरत का हाल है, बांग्लादेश अलहदा क्यों हुआ था पूछे ना। आप कहते रहिए मुजीबुर रहमान गद्दार था, अगरतला कॉन्स्पिरेसी थी, नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। और किनका आप भरोसा कर रहे हैं जिन्होंने कारगिल में कहा कि हमने कभी कोई फौज भेजी नहीं? बट आप मुझे के मसला नहीं हल कर सकते। इस मुल्क की पसमानगी के अंदर सारा काम तहरीके इंसाफ का है। जितनी करप्शन है वो तहरीके इंसाफ ने किए 77 साल की तारीख में। ठीक हो गया। फिरदौस साहब मैं आपकी समझ गई, मुझे क्विकली इसमें जवाब लेने दें क्योंकि टाइम 9 बज रहा है पूरे। लालचंद साहब मैं आपसे क्विकली बता दें बस जल्दी से। अब देखें ना, फेक न्यूज़ पर 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा आप सहाफियों को कटेल करने जा रहे हैं, तो आप फिर क्यों कहते हैं कि जी हमें भुट्टो का जो है वो हमें इंसाफ चाहिए? आप क्यों इंसाफ मांग रहे हैं? जब आप आज इंसाफ नहीं देंगे तो आप कल माजी के मामले पे इंसाफ क्यों मांग रहे हैं? फिर हम तो इंसाफ देने के सहाफियों को तो आप नहीं, आप तो कर रहे हैं कटेल। देखो एक्चुअली हम उनके कोलिशन पार्टनर में नहीं है, हम उनके मुल्क की भलाई और बेहतरी के लिए। आप बोल भी तो नहीं रहे कि भाई नहीं करें। नहीं, सहाफियों को क्यों आप कटेल कर रहे हैं? मैं इससे सहाफियों वाली बात है, मैं कहता हूँ, ये कहता है कि हमको इलेक्शन क्यों कांटेस्ट करने नहीं दिया, हमको क्यों निशान अलॉटमेंट करने नहीं दिया। मैं कहता हूँ इनके इमारत ऐसे हैं ना, ये अपना किबला सीधा करें, ये अपनी सियासत को इंतशार की सियासत ना करें, ये अपनी दहशतगर्दी वाली सियासत में क्यों जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये
जमहूरी तरीके से जो सियासत दूसरी पार्टी करती है वो करें। अब कहते हैं कि हमको मैंडेट नहीं मिला, 45-47 की हो गई, अब इलेक्शन हो गई, अब आपको आपका फर्ज है, पार्लियामेंट में पहुंच गए हो, अब ऐवान में जाके अपनी जो भी मुतालबात है ऐवान में रखो। अब कंटेनर वाली सियासत पहले भी की, गवर्नमेंट में आने के बाद भी कंटेनर वाली सियासत की, अभी भी कंटेनर पर सियासत करते। कोई एक सूबे का जो चीफ है वो ये बयान देगा हम कफन बांध के जा रहे हैं, ये तरीका गलत है। देखो ये जज्बाती तकरीर है, मैं कहता हूं ऑपोजिशन में थे, आप लोग भी थे, आप लोग भी देते थे। नहीं, ऐसा कभी भी हम सन गवर्नमेंट हमारे पास 3 टेन्योर गवर्नमेंट चली है, चौथा टेन्योर चला है। तकरीर सब करते हैं, अपने टाइम पे सब करते हैं। ये मुल्क के जो दुश्मन होते हैं, मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, ये साजिशी टोले हैं। ये कहता हूं कि ये काम उनके हैं, कोई सियासी जमहूरी का, कोई सियासी पार्टी का ये काम नहीं होता है। मैं कहता हूं कि सच बताऊं बड़ा दुख होता है, जो हो रहा है गलत हो रहा है। और इसको के लिए आपने कुछ नहीं बोला, बस एक मिनट पहले कहता हूं ये मुल्क से वफादार हैं, ये गलत काम ये नहीं करें, ये अपना काम सीधा करें तो मुल्क ऑटोमेटिक 5 साल की गवर्नमेंट है वो प्यार से, मोहब्बत से और इस अवाम के लिए कोई फ़ायदा मिले। ये अवाम के दुश्मन हैं। मुझे बताओ कि ये ऐसी हरकतें करेंगे तो अवाम के पास क्या मैसेज जाएगा? तो स्टेट तो अपना इनको रोकेगी और ये अपना काम करते हैं। ये रिपीट पे जा रहे हैं हम बात, आपने सहाफ़ियों के हवाले से बात नहीं की, उस पर मुझे जवाब नहीं दिया अभी तक। सियासत देखो, सहाफ़ियों के लिए हमने हर मरतबा हर फोरम पे हमने उसका अदब एहतराम किया है सहाफ़ियों के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि सहाफ़ियों के ऊपर गोलियां चले, हमने कब बोला है? हमने तो सियासत जो भी साफी हैं उनका हर फोरम पे, हर लेवल पे उनकी तरफ गए हैं। हुकूमत की इस साइबर क्राइम एक्ट तरमीमी बिल के ऊपर राजी है? पीपल्स पार्टी राजी है? हम कहते हैं कि जो देखो, इनके पास जो भी नून करेगी मुल्क की मुफाद के लिए तो उसमें हम उनके साथ होंगे। जो मुल्क के मुफाद में नहीं काम करेंगे हम नून का साथ कभी नहीं देंगे। ठीक है, अली गौहर बलोच साहब, आप सहाफियों को कर्टेल कर रहे हैं, यही एक्ट था जिसके ऊपर आप तनकीद करते थे। आपकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा बहुत शान से ये उज़्मा बुखारी साहिबा सारे तनकीद करते थे, आज आप वही काम कर रहे हैं सहाफियों के लिए? नहीं, बात सहाफियों की नहीं है। देखें, हर चीज के कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होता है। जो सहाफी, मुझे ये बताएं, आप एक सहाफी हैं, क्या आप मुनासिब समझेंगी कि आप गलत खबर शाया करें, आप गलत खबर को हवा दें, आप गलत खबर को प्रोपेगेंडा करें? और इंतहाई माजरत के साथ आज सोशल मीडिया के ऊपर जिसका दिल करता है अपना यूट्यूब चैनल बना के, कोई किसी ऐप के ऊपर जाकर अपने आप को सहाफी जाहिर करके झूठ पे झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं। तो मकसद ये है कि एक लफ्ज दर्द सहाफत का भी बोला जाता है, येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म ये है कि सहाफत के अंदर छुपे हुए वो लोग जो कि एक्चुअली सही सहाफत नहीं करते या एक्चुअली वो साफी नहीं होते, वो सिर्फ मुल्क के खिलाफ जहर बोलते हैं और गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सख्त कवानीन होने चाहिए जो उनका मुहासबा करते हैं और उनको उनके अंजाम तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब आपका, डॉक्टर लालचंद आपका, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेशुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।